guys, Mercedes का G wagon. हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं व्लॉग गाइस दिल्ली से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे घर में बैठा हुआ था, ऐसा बोरिंग लग के अभी ड्राइव में निकला हूँ। तो चलो गाइस, प्लीज वॉच माय वीडियो टिल एंड। तो अभी सनसेट का टाइम हो रहा है क्योंकि घर से थोड़ा लेट से निकला गाइस, क्योंकि मैं 2 o'clock तक सोया हुआ था। अभी यहाँ पे आ गया, देखिए। ऐसे ही ड्राइव में ना बोरिंग लग रहा था बैठा हुआ। इवन माय फ्रेंड लाइक इज गोइंग टू सफदरजंग, अगर हो सके तो व्हाइल कमिंग बैक आई विल पिक हिम अप। Sunset. I really love sunset, guys. Like it gives a different vibration. बहुत जैम है guys, serious. यहाँ से 1 घंटा लगेगा because like full jam. यहाँ से देख रहे ठीक से सनसेट। झंडे वाला तो गाइस, मैं यहाँ पे करोल बाग में आ गया कुछ गाड़ी का सामान भी खरीदने के लिए ना। यहाँ पे पूरा गाड़ी और बाइक का एक्सेसरीज यू गेट इन करोल बाग। यहाँ पे बाइक का काम हो रहा है। तो यहाँ पे टायर का काम होता है, पूरा एलोरिम्स एंड ऑल। तो गाइस, मर्सिडीज का जी वैगन। पे आया है गाड़ी का मैट देखने के लिए, 70 मैट। जो वाला है और दूसरा कलर नहीं है। कौन सा कौन सा है आपके पास? यही कलर आएगा उसमें अंदर, यही वाला आएगा। तो गाइस, वहाँ पे डिज़ाइन नहीं था उसका पास, एक ही डिज़ाइन था। सो मैं निकल गया वहाँ से, दूसरा दुकान जा रहा हूँ। लेट्स सी यहाँ पे। सो ये वाला मैट लिया, इस 70 मैट अच्छा है ये। इवन यहाँ पे लोगो भी दिया है टाइगर का। ये सो नाउ फाइनली आई एम टेकिंग दिस वन ओनली। इवन यहाँ पे जीप वाला भी है, टेपिंग ना। तो पहले इसमें वो आता था ना, नट्स वगैरह आता था, लॉक आता था ना। अब इसमें आपका वेलक्रो इजी रहता है। हाँ, हाँ। और इसको दिक्कत भी नहीं आती। अच्छा, दिक्कत आती थी ना। हाँ हाँ हाँ, मेरा पास 70 था, वो लॉक वाला वो टूटा। ये वेलक्रो वाला अच्छा होता है ना। वेलक्रो वाला बेस्ट है। अच्छा, इसलिए वो ऑप्शन निकाला वेलक्रो का, ये इजी है। अच्छा, ये विथ वेलक्रो गाइस। थैंक यू। ओके अंकल, थैंक यू। ओके ब्रो, थैंक यू। हाँ हाँ, चलो गाइस, अब यहाँ से निकलते हैं करोल बाग से। मैट मिल गया अच्छा वाला, रीजनेबल प्राइस। So अभी like I'm going towards Gurgaon।
गाइस अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन मजा आ रहा है ड्राइव में। अभी गुड़गांव घुस रहा है। एयरपोर्ट इज नियर बाय यहाँ से। वाओ सीरियस गाइस, ये वाला रोड बहुत ही अच्छा है गुड़गांव का। यहाँ पे एम्बियंस मॉल भी है पास में। तो गाइस मैं ये DLF के सामने में आ गया, गुड़गांव माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। दिस DLF सीरियसली यहाँ पे ना लाइक नेक्स्ट लेवल बिल्डिंग्स। चलो लेट्स सी, नेविगेशन देख रहा हूँ, सीधा जाना पड़ेगा। ये फॉरेन कंट्रीज जैसा लग रहा है गाइस। तो अभी साइबर सिटी हब के तरफ जा रहा है। एक्चुअली गाइस मैं जा रहा हूँ गुड़गांव का लेमन ट्री, मेरा एक दोस्त को मिलने के लिए। तो उसको मिल के आई विल बी बैक। ऐसा ड्राइव में भी निकला, दोस्त को भी मिलेगा। आई लव गुरुग्राम। So finally I reached Lemon Tea guys. Red Fox Hotel. लेफ्ट जाना है ना, चलो ठीक है। ओके लेफ्ट। रेड फॉक्स एंड लेमन ट्री दोनों है यहाँ पे। सो गाइस आई एम गोइंग बैक होम नाउ। पूरा थक गया। अभी लाजपत नगर, मोदी मिल एंड आश्रम का रोड है ये। रात भी हो चुका है। आई विल टेक अ गुड रेस्ट। चलो गाइस घर पहुंच गया। Oh, it's already late. It's already late. चलो जाके फ्रेशन अप होके खाना साना खा के then we'll take rest. वही तो होगा, लास्ट में रेस्ट ही करना होता है ना गाइस, इसलिए। Hello guys, so I'll sign up here. थक भी गया, it's already 2 at night. तो चलो we'll see you tomorrow in another vlog. नया दिन नया vlog के साथ guys. Take care, good night, bye.